Hello, everyone. Welcome to ACN TV 1. My name is Mai Sangoma. Bienvenue sur ACN TV 1. Je m'appelle Mai Sangoma. Boye bolamu na ACN TV 1. Kumbuna ngai Mai Sangoma. Dia te ahane te ngo télévision ACN TV 1. Limi ya Mai Sangoma. Today, I have some informations, but that may shock you at the end because the language I'm going to use is not going to be nothing like English, French, nor Lingala, but it's going to be in my dialect because I have some information for my brothers and sisters from where I come from. Mitwa do anglais bis ngeri hai owino ko aranda mi de sekoni na emise de miswege ma hase shoka hawa nendia mise minene with the ma swege minene with the ma do renge numi kemi angbaka to ma be place mi rodomani nendia mi ina onya mi ne dere wona farani ne bobo igo banda yi critiquer na me ngbaka wulekege ateton mbakada ne mai mbangbe do anglais do français do lingala oui minene de ma swegeni mbakada mi mamba ngbe do anglais do français do lingala do mbaka et puis tango su do grec mais que langue no mi toma to ni hani nende ai kege membe huimo mbe ouverture mi ringe na mi ko d'abord merci ha o mbaka no 20 kene s'abonner ko page Facebook Ngambe. Et puis ça fait de cela déjà presque sable maramor tout gaz là les mises à fidélité d'année elle est connectée partout au monde que ce soit États-Unis, Canada, Europe, Asie, Afrique na 20 de l'EI mais mite zone 20 pour de pour n'que n'était séparado chaîne de page d'aller Ngambe. Alors mi pas ndambo sa swege na miteko mirako chaîne de sadimana ACN TV 1 ge da farata po nembe nyami po te ri a sama mi na to mina ate Kinshasa to mina mozoi est-ce que ACN TV 1 mate Dallas ge mina oui ma Dallas ge na mais mama ezoma di télévision de te Kinshasa ge mi to na bo mais chaîne de télévision de mihani nende chaîne télévisée d'amige ne ma dono ne tino gindini kasi me chaîne télévisée da mbakano we ke wiri chaîne ne zoma oselima na ACN TV1 ayam mbaka nende ya me chaîne da o mbakano obe ngambi guruni ya mizo na irete d'émission de anglais de français de lingala de langue de tien nende ya mi kwana mi ho keswege de temi ne zo ni mindaka o technicien no 20 ne mi penu to de mi won itime mara ko to agego wa hodi hu ngomi no lingi sinani mi parle la langue e wori ngana ni ono ke no parle la langue ma dono wa ziri gweni o go kege parle la langue bien sûr que c'est mes langue de mi mbaka ke wo ku do mi do mani hani mi encourager nege ke ne tomba kani na ne continuer de man menini we ke message mene hamada swege ma c'est de catégorie boa utare nendia de resinete tene we ke mono da de ma de do ça nende sa mara wena avant que ne greve wa teko ambara mite message de mihama hawo yami mbaka nowe do dati milinga na do page d'aller Facebook Ngambe très bien merci wona wuduna gene sadere imo ne s'abonner ne de wena ne de na ibo dina partie swege de cette chaîne YouTube d'aller que ma se bo dima se Ngambe mite travail ngoma ne hu se chaîne kini imo ne ma dina bana de o émission non de kege dombaka ou soit modu caméra na moboy na mo de tete mo na mo wuri de tete ne na mo post ma ngo YouTube imo ne re 20 ngo nu gare ma ne sezona mbaka mani ne we kene ina kere kui page kera Facebook ni mana comment mono imo do mbaka me magana mbe wino we na gana wa tefo yi ne da kara comment mbaka ma die suni go ono mi ge comment ba ne mizo mbe onye mato na me temo ile ngo como mbaka 20 dodo Barehamo Jean-Marc, merci wona wuduzune kemo très actif ko Ngambe
Francis na kwa fio misasi lino sugo kene derewona kesine ina mi kwa kene ne 20 ne mi kamo ni mizone zo misali wono ke tango mosusu no sama mi hambe bare hamini ne 20 o boko ne o wuli ne o benere o pasane 20 uko na wuli atuka mi kwa kene ne wena ne mi ha merciane wona kene diamani alors mi ringa na de s'organiser wodo kena wuno wana ziri renga nule ne wuno bana intimere toni me gende kona wa ma demo do mago kasire do tere ingulu kere toni mbebe mbaka pode tonderenge ne mako WhatsApp na ma circuler mba mo imite mi rengo limo dodo ne mi ina message mo hadeni mo suksama do bere kuru kora bere kuri ma yebe ngonu ge mo bimba ma cha gbada de gere panza ma mbo we kere zele ma na ma han yanga na ma han valeur ha renga nule umbaka ne nyaye ni tonane keba ngote ne geno mo na te tomano me message vengeri go no mane so na bon bere kurukura bere kuri ma digitere wena mizona ulikine ne pane ono sera da mite Canada ge bayombo na tumbu ma ha mi rapide mana e Mozambique gende na ndenge kere te de mono ni mara de wena alors mi lenga na de s'organiser du sens que na mi ko na de fa administrateur ngambi me ngambi ke zibilele ma deteli moni ba me ngambi ke ma connecter le 20 ngo ligne donc ça no page Facebook to YouTube to ndenge kana le de monana le wili mana ma organiser ne mizumiko mi do mode dia wena ne de ma wese mana le kabola ma ne de to le kabola ma de santé ngara mi senga do candidat ou administrateur mi ko wili na wa gene gemena gene Kinshasa gene France gene États-Unis ma sengre na le pas au candidat ne le sakanzawa ne te do teneto na bon oui ko administrateur no ne tono daneni mais na ne bana bien sûr na odo mot de passe ngambe ne accepte wino na bana ri ne weke mbe wino woten wa goma wena liste owere ke wa akana wa ho membre ngambe wadere wena miton hane ne mi it mote do limo ko limo ma don onori chinois ni mo na mi kon na mo mbaka ko mi demo ko me bina guru ne anege kene da ne da ri ne na da fali ne do kana ma don no limbatino ni ne re ko ngami go weke limo dono za la mino mo li na zoni ne mina no te da renga we de ne kete bo me groupe da re na re pang mare ne de na ne we ne ton sanguno da re to renga ko butu me ma wona wino 20 wale no zerego gulu ne hari moment compliqué des moyens na accepter mobile alors mi renga na mi décentralisement administrateur no dorei mi proposé Jean-Marc très actif et puis ma bonne place que ne domani ne bombe de réseau internet que na ma dia que na ma oui vitesse ma oui de tene que YouTube Facebook to WhatsApp de que non deveni ma de wona kasi connexion internet dia gonde ma charger geo mo na le connecter le 20 c'est bien nende akwa administration da fa administration dodo ne sakase weekend ayon wango ngambe bo mitone ni mekezile iyo bare wa organisation no dere no kpanga oneni go me keda rege ngo ligne le kpanga na le wili mana le pas président le pas vice-président le pas secrétaire le pas trésorier le pas caissier nene zele minigoi mana le s'organiser de mononi ko da fa keda administrateur do no ko no ba bureau de ko wa wionde dodo ne do neni se ne reba na se da fa kena wama wionde le o candidat no te do riwa no ne reba na se de méthode kana de fa we sakana de se vote ngoli le insetina mema wona de dema we gini kana le rate dati kini ke message ke dati hani bana ringa duma we kele lancement da fa kele hui page YouTube la do ne lancement officiellement hani na bana se préparer ne page ke boa mais émission mi ringa reba na se dema ne ma dombaka ma dono Diego dombaka mi tante oui li émission de se tante oui bon mi fama te boza we ke ma do français que ça c'est de que mi to dombaka ni mi zona mi ha mi challenge na vena wole do wole fa we zona ni mbomuli ma se mboma dono Diego dombaka gene c'est-à-dire critique mi ko we to gena rek scenario bana critique mi mono ke ma wi na ma ha le mbura ne duma de dati to le dambe korte ni megindi ko critique ke so ke le bawo na le analyse wini na est-ce que mon ogemi asenda ksanene e ma bien na le tonte wini to ngo mbaka mani donc mi se dare ma mi diri mana tonte wi de ton c'était on bare ne bi banda ksano
o catégorie mbaka no resali ombene na wa mbati mige afra ko mizi mire imigare i gemena i place na de krasini ne de te korege ke na re ru dare i o winano wa bo wimbili wona go ne mono ni re debrit me bo senere bana futo krasini dare do bare na mono ni do nini ne il y a un groupe de gens qui wazi ono mbati c'est-à-dire o kuwa do dia ko famille ba wa walitezi wena nende video wa madia wa zongamo go wane no gomo biti no teke no se no futa krasini da go ne wa wazi classé comme ombati nendi da fara kere bana émission tonte wini ni le bambe mbatiko ne le mere ma wona le critiquer tous les tontiens na ma fa hambura hawa na wa keba do ma ko vi da le bing bakango no gagende ndaksami hamani ni ne zone me da ne vin ko kema sengre na kombura kana le hawo bimbatino ni mana le tona ne le be renga nu le hawo bino dare ona ko kere ko potuge Mokobe there where you from? I'm not from Congo. I'm not from Congo. Okay, Ozona from Congo from Mitwana. Foto madame monnaie. Zosanga de idu mina from Congo. We kere vin euro te Congo ne me kana bino rekoro grifa yeno back complètement comportement no zanga ne mangamo na wa inse na place ro domani ni mana banda ko twanga bisi we be farale ro domani awa nende guru message exemple émission tonte oui mais kana le ba ne mbati ne tona ne mbati no le be ha o obono da renga nure o wi ko butubu ende mburo kama na to wa zire gene me kana le keba domani gende mono 20 me kana de sema hani point que tare mais un point que na mes messages unité comme il hama hare au bembaka mi do yanga wona wezona il y a beaucoup de groupes de gens qui wa ngo ligne surtout ngo Facebook na mbe mema motive mene mi de meswege weekend be nyami ko ka Canada ge be nyami ko bembaka bayombo mi zona a intike mi fanado ne ke mi tonene a kamina est-ce que mozo groupe folklorique ngambe ne de uzuma non daksa no tembe junior tembe bari hamo wena do uzuma kene demani esengo satellite bari hamo na Joseph Nduma kemo kisangani bari bwane wena ne kene te bari dengo do zuma darembaka swege dengo ni mahani d'ailleurs mite de zuma ko mezuma ngaka ko mezuma nzambe ke mi wiga zuma nzambe zibile ne mite de zuma gene mite constitué de mite États-Unis nga gene de wino mi gando wa te Kinshasa mi gando esengo sengo na junior tembe na Sylvie Mabingi le deux mois dans 2 semaines ne zo sema hosenza ne le kesema ngo chaîne no dare et puis mon vin na mala de datini message que tare suka ne mahani mana le dena le fa du moyen venale itingbare le fa du moyen venale localiser ngare o mbaka place wa dumani le fa du moyen venale assister o ngare ne ma wonale exagérer gore bana demande minima senganare ose na organisation o on est que tosi du wena wo du zune problème case na ma o président o mononi we ke le igo what wana le ono kulini le mbaka le ono kulini ufu de tere do tere c'est-à-dire mbegre wele tese we garare ko soki les pour kungo na de demo wo du zune rego o plusieurs gens no groupe no da nege kenete Europe Derrick Monsina groupe no ne modera vraiment mi ha bare ne wona duali David na obino da ne vin ko imoneni te Canada i rezona o konga wiwa imomboyo Patrick et ainsi de suite et des États-Unis que les bodé ndambo dera ne le tembo borambine na mana watewa pare de mais diemo wona me masengana itingbare ne fa wezona me ma wona de deni ne s'organiser donc message so mi hoduma swege hani ni mahani mozo mbi ndaksano mon kema wona magara ombe wino ginde bandaksano olori mbura te États-Unis ge wole rekrasi ba wotombura igo ali krasi da gba na pas diplôme na ba doctorat ne mosada tombura mbura no kere hari i gratuitement ha o nyare ni inga na mabina to mono akana bon edene nende wole de mudo nende ne mana monen mo futa mo odo assurance ne modeki ni se do monen no win hambura modeli ezo kanele do mbura no le ha o nyare dere wona kema ofele ma free moi na le hansima na futa ma futa ni bina resengre do mbura no mononi resengre do mo ono uruli mo kena ma wona de denere odo yanga we chasimbe fombe bakono do sang do mono kema ha bakore ne do yanga bina ne yenge ma oneti no do likamono no nyegende mizona mo de ma so di so ba madera wona do mbura ha do ne mbura kana mi hama me kana dungu ne mo demo gberegbese ne mo momoni me da mo vengo
sauf que na gbelegbese ma ra ribu na se na o yaro to zuma na awi gbelegbese igo ade die mogo no gbelegbese ge me kana ne tonrenge na ma hamumu ne da fara ke ma hamumu ne ne momo ne tane elengo bako tane elengo zere te tane elengo na me vi mara do ma swege me gindi o wuri no neni uno ka wa comedian mbaka kana tombe renga igo ne ma hamumu wuri ni wa dere wena ne mono ni mozo ma putu ge uno ni me o star wuri ka at fibre gbese na wuri wa momo ni me o star rige wuri wa futa place no no dumunu wezere wa igo mozo mbebe da reziko te mi redengoli abisi we bina aziki shase na te debrina abana debe mo comedy ne wiyuru do wa there zona bina zoka ndi mono ni memo ma die kana ma garare swege na re fibre gbese na ma hamumu na de ma ko video na partager na re gba inga na re momo se ma hambi yanga hare na re toujours ensemble mi go mana mi famille ndakisa mono kemi to do mara ma hamumu ni na mi te mi gbadi gbandi ngombe ken wenzi re mo tutan mo susu na be comedy wi hazima re wi ba mi sanguma bami wia sanguma Paul Diama Basangi kafia dodo nende sanguma venezele ni ya me rimi maigo me ri sénateur sanguma go me ri grand journaliste sanguma go me ri luba sanguma go do sanguma wia sanguma Paul azia un enseignant azia maître na adalare de motindo kem nezo le 20 record ma swegeni na mezia un grand comédien o le ko yitie no inemeni na ai zia wi bemo na mbi samura tonzere nuto I na meta mususu na momo gba na ma de wena mi ba mi ndaksane ono atwana in est-ce que iti i guru mais wole ke a désolé wo intima na intima rumbakani désolé in kema de français désolé je suis désolé mo intima rumbakani na tatari intinego na oh be même moment simple de te mo désolé ya mo désolé te mo désolé moi je donc mais mbe mo renga kana na ma do ça c'est bien mais ma hamo mo le renga no kare toma de mo ziri renga do français mo no tondong baka ma don kesena ne me mo ma de wena nek ça no po abadeni atonzi bosango ne re iti mbe papa lekidare paix à son âme pauvre Sedoua. Il était très intelligent que papa était témoignant et plusieurs personnes seraient témoigner. Et dans le temps, il fallait que papa doit avoir une promotion pour wako kerasi. Nendia c'est doit très intelligent. Aka weko ya na ma ferite o mettre na ko bezi me ha on dodo. Alors on bi mettre ko kuru mona te be me forme géométrique toge. A te be mani ba ni c'est doit kuru mona aka question ha mettre na mettre mo limbisa est-ce que 1 mètre égale combien de décamètres? Ne marazu mètre de la franjita bodatini. Ne mètre ni kamo tia bana na be mote pidekago megego e gurke mo aka pidekako aka ni go pidekago dekamozo ma ni be mozo mi wito ma hamone dekamozo ge goy mozo in mètre ge ma hen ne centimètre autour de ma ni bo gba na makoro de te ne don ne décibo ma mozo boni ne mini bote boy ne be deka mono ke mozo fe ke man bangbe ve ne manza danzia réponse da wi be mezi ha papa leki direke azidu akawe do jene wona nini ne zogo kida kino ni meya comédie da re wombaka mo zere réponse da maître ma bena akawe da be krasi nengo zvododo et quand le chef a raison, moi maître ni ma répondre kaka. Alors c'était ça la réponse, c'est que ma comédie ko famille d'adene mon morengi ni wona pidekago, c'est-à-dire otia de kanaka tite te mbali mago hein 1 mètre égale combien de décamètres sali décamètres nigo oui que man bangbe 20 manza dans un ce sont des comédies et mais que des mbaka non na le toma yende na mahamu mole na momo wona madere nunege wena nendia mi ha warahane na nege ven ken o comédie de Sansinoni re se chaîne d'arrêt ne mana ne ma dengo ne ma organisé de kenare kema ne le zele ne le momo ce qui moyen que ma wena me le deg ni nare avancer pas seulement we fibre gbese pas seulement we momo non cause d'adana mbangbare ma dere wona me da frakera organiser do ne le sian de semere dinga ne le deg ni hane mbaka me o wele ke wa duma yele boy o mbaka me o wele ke red bango nuit de vin ne o wele wa desa adurego ne wele wa desa adurego ne laisse toujours boy ne laisse toujours ini nende nzambe adurebo boy ne le dekiri nzambe ne o assemble
ono ke watu wana bengambe mosada rege ginde intingbare re mbali ngbare ne dena le zeliti gulungambe ni goy mapana na menis lugani mahani nendia emission swege mina mi batan ne uno da mi bina nendi mi renga na mi profite mi wule renga no mi hama hane mi renga na face occasion ne kene mo ra de na mo odung bakamo ine menina da fara ke mo ra Dallas ge te ACN TV1 mi sa se mamo de ne da fara ke wule bina ni gene wa obo ne ha passer temps 5 minutes 10 minutes ne dumusanu de émission d'aire dumbaka qui ne kere pas journaliste mbaka kena dung sede na ha message no dung baka index na lori bare hane ba do na ne fe diende sako le swege be mono ni mana ma detien le tonsema ne rezele ne ma do renga no le mi ha merci hane 20 wena oui toujours ya be dane ba ne yane ma sanguma que mite Dallas que États-Unis d'Amérique et puis mi ha badane farano 20 ken dumani nendia netemo mbaka de mi komito sonne na mi mélangement mbaka anglais français que c'est mi zoana mbaka ma dominé quand même français anglais de lingala do kera kinu ni weke mi hozi Congo depuis 94 nene zonda kisane ni depuis 94 et ma de sabre so genende kasi mbaka de mi manu mi ge ma mi tonga me mi hodi ne bana anglais do wodi me dege me fara de mi nendia mbaka ma dono na kama wieni ko gari fomone 20 bana do diene bye bye.